Salam, 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 salam. Aubedi, Aubedi, Aubedi. Calme, Mimi. C'est bafoué à la soirée. Tu cherches quoi? Non? Non, je peux pas couper ma vidéo. Calme, Mimi, calme, Mimi. Ok. Awaka. Comme il y a une musique quota là, parce que musique quota là quoi. Mais on a un donné. Et un grand frère ba, nous rasbachi, quel côté. Anti kele sara sa wala anti kele yere ba anti kele. Nous sommes pas anti ennemi on ya fi anti ennemi yere bodo. Mais ça c'est bien mo munu be tegara kulenga la libi c'est bien benika mallo no de fo ne ti jigi mo la awre jigi anela de ne ma jigi mo la o de ma jigi ma shikilina ola munu ba fo jene la honte vraiment moi je suis fière d'être la honte. Moi je suis fière d'être la honte parce que fantôme bi ka kele yoro mina ne jene bi no de be wele ko la honte je suis fière d'être la honte. Oh, au moins femme follow. Je n'ai la honte. Eh, je suis fière d'être la honte totalement. Nebe kelemina. Amana ta sans fait. Faut que djigi duguma. Billahi neka keledo. Donc moi je suis fière d'être la honte. Kele. Digo wila ka be keleminge ko ka jidi malenduma. Je n'ai ka keledo. Koka kalandi malendo ma jeneka keledo. Oh, koka jamana basigi jeneka keledo. Ay do wero fokana. Koka kalandi demsanu ma jeneka keledo. Koka jamana sécuriser jeneka keledo. Koka jamana bonogola jeneka keledo. Koka jamana sigi ka jamana mine lenota ka bela jelinga kana kantaye jeneka keledo. Oh no kele konona la. Ko mo kele ndoro de be ko ibeka ka démission. O démission du o démission ne mo kuma me digoda ali na fora président a démissionné o te dugu chikunye makoro avec lenga fo makoro maya ko makoro démission ne ma français chier ka fo nyogo mako emi ba fo ko makoro démissionné que la honte ça dire ni aramade nga donta dogara fait tout est permis chez eux c'est là ne au hine benela ça mo ko munu ba fo jene la honte wala au hine benela ado era ba fie ko jene ko iresezi ko segi ko ikana ko kana rasa jamfa ata fiye kana mali jamfa de ko kana rasa jamfa akara rasa koi nete jigi mogola beni kanu bagado abe ko mi mali bichi mali te ka chai dara sigile nyana vukora ga nyata la dia ayara nyata la dia na idara isiendo ala sasa dintena nete jigi mogola ulu ko nunu ne digile men naw associatif mo ne digile men naw moko ko kele de be de pala ka malien da malite mali ko kele law do wolu mo nunu ça me choque même pas ate papa ka kenela est-ce no ai asadinte ya kuma na shwala kumeka boa bunte shwala ka jama kunte ya ai dara mana fosini comme boa bunte asadine mete doa moko ko kele de be o mali ko kele te o moko bu nya moko de sui mto mali ko te ni mali ko do mali bi daga min kono bi mali den be kan ka fara ɲɔgɔn kan hakili ɲumanya la ka ibe ka yɛrɛ dɛmɛ so aka mali jɔ so aka mali to mali denw o tɛ kɛ kɛlɛ ye o ne y'a bɛ fɔ bi ibe ka bɛ k'i ja parce que ibe ka ɲɛ bɛ adamadenw diviselen de la o so ni président ye mɔgɔ kelen de o ni malien bɛɛ farala ɲɔgɔn kan président tɛ se ka ban o min ɲinina fa a b'a di nɔgɔya yɛrɛ la mais français o la nin m'a fɔ k'ale démissionnera wa français a mɔgɔ bɔgɔden tɛ kelen k'a fɔ k'u bɛ démissionner wa parce que olu b'a dɔn a tɛ passer o fɛn min bɛ ka passer anw fɛ yen
a te passé français au fait mais ne be mogo do yo sigile me français terinka ou yebe français politique là ou ba ye français président be démissionner français ferme be démissionner mais ou tout le choqué. Donc moi je suis fière ne be ko de fois quoi si ça refaire billahi je vais refaire parce que ne be kele munna ne jene ka kele dido ne dona arasa konni la ibta soro mogo do ye arasa tegere be ka fa ko lu dona no fe mogo do ye ulu be fanga miye jama vi jama la ulu ba ko mogo do ye rebe ulu be abe check sa kami fo ka bolo chia ka bolo keta ulu tugule ba ko la o mogo do ye ba ko maliko la mogo do ye ba ko abi prempani munuke sadiri ne ya fo be ngo beni ka maliko do be tugura arasa ko kumina be bo ika kundo meni ne yere tugura ko maliko ni ne na ma fora nyongo maliko kelena donc na anga sira séparé la ate papa ka kenela ate foi tiene donc olu kuma sugu nunu a te passé moi je m'en fous mais ni liti ne timuna wa kono ne be digo deme fo ada ne be M5 deme fo ni dom na nu ya bla ne ba bla o ta ira ka fo ko ye fugari ake ko parce que we mi ke billahi mo chama ma ke ko sino aras ba chere kelenya fo ko M5 be do histoire la ne wo domina mo arasa mo histoire be ka fikore arasa ma fo ko arasa to do histoire la aw billahi ne ba do M5 be do histoire la arasa ere ko M5 ka do na histoire la o matige ka blabla de awo jana ko chinye signama angata don ban angata don arasa ka boli kana M5 arasa ka boli kana isiki kunu ouverture média la kun foi itala aye dérapage mke karimuko la parce que aye aramadenw dabali ba ima ala ka klani munu be Facebook ka wa wochi la ne taw dogo ya parce ne na o chaman jera na o yene dogo ne taw dogo yo ne ba o chaman ga publication yo billahi ne jene ka horon dinya taw to ka o dogo ya ne taw dogo yo aish ne taw dogo ya awma tugune ko nte tugu jene ko est ce que jene re o de la ka tugune ko ay nyongo soro fendo de la bi an fora nyongo fena be ka sirata ame mo ya ke o ali sogo me na ni jiga baruge c'est pour vous dire que oh les ma femme c'est vous qui comprenez pas ali sogo me na jiga watara ne na e baruge fa be sa ka bara oro dalala fabi saka barawra dalla yoro diga ko tene ka côté la mama foi tiene na ka mokoye kuma do la me nyongo soso grand sœur masoni ma ne re ba foi ngo diga ngo ne bi ne ka kulushi se me na tike ibina faraunka aba fo ko ay kay ne ka kulushi tota kuma do la aba fo ko grand sœur ko mi kuma gana icho ne re ba nga kulushi se tike ne be farauka au mini doroni la ya no mais c'est vous qui ne comprenez pas aw de yake janfai aw de yake ni awo ani neni arasa fora nyongo ne tamase mogo mi mane bolo boya ni karama bise ka pido no cha so abise ni na fora aw doyi ko ka ali sogo mai na neni jiga watara ne na e baroke fo fa ka barawro da depuis ni madame neni jiga be tugo mina ambe tenkelen la ne be funa ko do abe funne ko ma manga mogo ya bali parce mogo ne ya fo isa ngo mogo ya hakili doroni ala ni arasi bachi be fo nyongo mina hakili ko doroni ate ko mina ona ale farala ou be ko tien bon ga côté la ko galon ba le ga côté la ou be na on ale be ka nyon ko fo ko abe fo ko on était tien ale te galo non ni jene be kuma ni dani be kuma abe fo tant que ale te ga momi fo non mo fo ko tien ba on bolo be galon ba le bolo non c'est pas ça o de fili were so o de fili ale aras bachi so mo ma tuguno ko ambe tugura ale ko peut-être ne tugura ko kumina ne aye bi o kun ne be fendo la na ma dola o ne be dola o te bashi o se ka ge kame am se ka fili nyongo nga tiemo so le ya fo ya aya keto divido na anga franci kleko ya be yelma ngone le ya fo ya ngo aras batch ni ka kele de ni ngo histoire mi na taki to a publication bi mais afora ya ko aras batch mo ko te histoire la aras batch ere kan boko chama ofo karasa jera ni histoire inko mais arasa ere ko
arasa ko jɛnɛ do histoire la awɔ tɔgɔ ko tɛ jamu ko tɛ parce que arasa b'a dɔn ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ kɛlɛ nɔburu de do arasa y'a fɔ kunu ouverture média kan ko M5 donna histoire la ko depuis Modibo tile k'ale kɔni ma deli k'a mɛn Modibo tile ko cour constitutionnelle cira ale ma deli k'a mɛn Modibo tile ko assemblée cira ale ma deli k'a mɛn Modibo tile ko peuple wulila ka fɛn dɔ kɛ ka sɔrɔ u ma bɔ ka marifa ta ka kisɛ ta arasa yɛrɛ y'o fɔ kunu o yɔrɔnin ma tigɛ ka bila dɛ ne bɛna n'aw ye dɔɔni mais c'est bien Arasibachi un grand frère de yi voilà mais connaît Jene la honte moi je suis fière d'être la honte billahi parce que ne fa ne na kɛlɛ min nɔfɛ hali bi ne b'o kɛlɛ la ne ba ne na kɛlɛ min nɔfɛ parce que ne ba y'a fɔ n ye don min na ko Jɛnɛba Jɛnɛba ne bɛ ka nɛni dɛ ne ye mun fɔ n ba ye ne ko n ba ma n ko i bɛ ka nɛni a bɛ ka ne yɛrɛ tɔɔrɔ billahi ni n ko a tɛ ka n tɔɔrɔ n ye nkalon tigɛ parce que ni fɛn ka di ne ye ɲɛnamaya la ni Ala bɔra la ni kira bɔra la ni fɛn ka di ne ye ɲɛnamaya la o ye i yɛrɛ b'a dɔn mais ne to ye n ka fantanw ka kɛlɛ kɛ parce que ni fantanw ye hɛrɛ sɔrɔ don o don nɛni fɛn o fɛn kɛra e la tɔɔrɔ fɛn o fɛn dara e kan a bɛ kun ne Jɛnɛ ye golo la parce que ne b'a fɔ n ba ma nɛni fu la bi école bɛ ka kɛ denmisɛnninw kunna alhamdulillah bi ba denmisɛnninw bi baara la u tɛ ka ji ta ka cɛncɛn ka taa sa ji la bi zonw bɛ ka dɔgɔya bi bandiw bɛ ka dɔgɔya bi mɔgɔninfinw bɛ sunɔgɔ hɛrɛ la ni e ba ni bɛ se ni e nɛni bɛ se k'o di maliyɛndenw ma ne y'a ɲini fɛ Ala kama kira kama sɔn nɛni ma jamana in ka jɔ ne ye nin fɔ woloba ye ne m'a fɔ a ye k'i jɔ n ka nɛni arasa kama o ayi ne y'o layidu mun di n woloba ma o de la moi je me retrouve dans cette combat ayi ne m'a fɔ n ba i jɔ n ka nɛni i ka nɛni arasa kama dɛ ayi ni arasa ka famille sauveli k'u kunu ni ne ba tun tɛ nɛni a nɔfɛ billahi ta'ala parce que ni fɛn ka bon ne bolo fɛn ka di ne ye o ye ne woloba de n'i y'a ye ne ba taara ka kɛ ba y'a ye Facebook kan ka ne kɛ somɔgɔ tan ye Facebook kan ne kasira fantanw de nɔfɛ ne kasira fɛn min nɔfɛ o fɛn in ne kɛlɛ bɛ ka kɛ o i bɛ ka taa i bɛ ka na taa n k'o ye ko in na fitinin de o ye ko in na fitinin de o vous voyez donc moi je suis fière o la aw m'an faamu aw t'a faamu sa aw ɲɛ b'a la de ko Jɛnɛ ko arasa aw ɲɛ b'o dɔrɔn de la o donc aw ka analyse bi dan ye mais dugumala la aw tɛ se ka taa plonger fo ka taa duguma mun ye Jɛnɛ don kɛlɛ kɔnɔ aw t'o yɔrɔ ye o parce que aw bolo ko sanga bɛ arasa la kamalenkɔrɔ don n'a bɛ kuma ni fanga bɛ kuma ni barika bɛ kuma Jɛnɛ jarabilen de b'a la ou bien Jɛnɛ b'a fɛ parce que a bɛ ka nin min kɛ non Jɛnɛ y'a kanu fɛn dɔ de kama bi n y'a ye a dɛsɛra k'a kɛ a ko wari ma d'a ma alhamdulillah rabbil alamin a ko preuve tɛ ne bolo preuve tɛ Dani bolo preuve tɛ maa si bolo diɲɛ dugukolo kan alhamdulillah nin bɛɛ de ka ɲi a dɛsɛra k'a kɛ kun min na a yɛrɛ de b'a kun dɔn sinon hali n'i ye arasa bombarder k'a ka segin ka taa 2017 2018 2019 daminɛ dɔw la k'a yɛrɛ ka t'o vidéo lamɛn walayi vidéo ninnu b'a hanté billahi n'i y'a lasigi ka vidéo k'a la a yɛrɛ sigilen ja bɛ to ka tigɛ a b'a fɔ ayi mɔgɔ min tun bɛ ka kuma ta ayi o tɛ ne Arasibachi donc depuis o yɔrɔ la ale ni ne mɔgɔ min yɛlɛmara bɛɛ b'o dɔn ne ma n ka ligne bila e ma ni arasa ka ko kɔrɔ kala o bɛna ko mun na i b'o kala ni arasa ka vidéo kɔrɔ k'a la ni mɔgɔ kelen minnu b'a fɔ ko tiɲɛ la honte olu de bɛ n'a sɛbɛn ko pour ka t'i mɛn sa o ma arasa kumakan tɛ depuis quand arasa ka kunu kumakan bɛ kɛ kojugu ye bi depuis o yɔrɔ la aw yɛrɛ t'a dɔn k'aw bɛ nkalon kan depuis o yɔrɔ la aw yɛrɛ t'a dɔn k'aw bɛ ka ɲɔgɔn bluff depuis o yɔrɔ la aw yɛrɛ t'a dɔn ko tiɲɛ tɛ aw bolo sinon i kumakan kunu kumakan n'o ni bi kumakan ye kelen o kan k'e kanubagaw tɔɔrɔ est ce que o kan k'e yɛrɛ tɔɔrɔ o man k'i tɔɔrɔ o man k'i kanubagaw tɔɔrɔ mais n'i y'a dabɔ a kama hali a dɔw ne b'a dabɔ a kama de hali bi ne arasa ka fɛn dɔ bila ne ye mɔgɔ min ka parce que c'est que il comprenait pas la n'i nana manamanakan sɛbɛn ne tɛ kuma i fɔ a b'aw ta kɛ lajɛlen dɔrɔn o bɛ taa de mais n'i ye manamanakan sɛbɛn ne b'i bloqué k'i banni i bɛ ne sigilen mais i tɛ se ka commentaire kɛ n ka page la i bɛ ne ye de mais i tɛ se ka commentaire kɛ o parce que o nafigidenya tɛ passé ne bolo yan o arasa kanu denya tɛ passé ne bolo yan mais ni arasa ne bɛ kulu walaw 7,000 don ni arasa bini cɛ arasa bini dama di hali Mali la arasa bini dama di hali Mali la mais an minnu bɛ ka arasa entraîner ngalon kan k'a l'encourager ngalon kan
ne b'a dɔn waritigi ko don ne m'a fɔ arasa ya ngo waritigi bi tani waritigi ni nafolo b'i bolo fɛn min mɔgɔ min bɛ tiɲɛ f'i ye o de ye jugu fɔlɔ ye anw ni arasa bɛ ten bi de mais kodɔnna bɛɛ ɲɛ bɛ arasa la bɛ ka taa droit au mur mais tɛgɛrɛ kulonkɛlaw bɛ ka ɲaga a bɛ taa bloquer don min na la preuve frappant preuve kɛra an don o arasibati i dɔgɔmuso de bɛ ka kuma i fɛ ne mago t'i la i ka kɛ ne fɛ sa ne m'o f'i ɲɛna wa ne mago tɛ kanu in na i bolo fɛn min b'i la o nafa ka bon ni ne ni cɛla kanu ye ou bien i ni ne cɛla dɔnbagaya ye non donc oya arasa ye faute frappant mun kɛ ko mɔgɔw ka bɔ ni Karimu ka fɛn ni mɔgɔninfin yɛrɛ taara arasa kumakan ta k'a bombarder minnu bi janjanja la u ma se ka bɔ ni fɛn kelen kɛ arasa kuma bolo u ma se ne ye sigi ka bɛɛ lajɛ o bɛɛ lajɛlen arasa ka mɔgɔ bɛ arasa contre la a bɛɛ taara ka taa arasa ka kumakan kɔrɔw ta ka na a bɛ k'a fɔ ko Karimu ye wari minɛ yan fɛ Karimu ye nin don yan fɛ Karimu ye nin bɔ yan fɛ ka n'a yɛrɛ k'o kumakan ni a ye min fɔ a ka grand dossier la k'u ta ka ɲɔgɔn gosi fo a zɛmɛ même a maa si o don u bɛɛ y'u dogo fo i b'a fɔ k'u tɛ Facebook kan 2 jours o de taara sɛrɛ bolila ka na yɛrɛ bɔ o u bɛɛ y'u dogo u mana nagamu togo ko arasa y'a fɔ de ko Karimu ka kɛ tan a ma passé o de la arasa bolila kunu ka taa ouverture média la ka sina ka taa ko gosi ka sina ka taa an bila terrain wɛrɛ kan o terrain wɛrɛ k'an bila o kan ka sina ka bɛɛ ɲinɛ Karimu ko kɔ Karimu ko ça a été fatal mais mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ janjanja la arasibati la u bɛɛ nɛ minɛna hali u t'a dɔn bɛ min fɔ o b'a yira arasibati tagalen n'i ma sigi kɔ ka faso kɛlɛ kɛ ne t'i wajibiya i y'a daminɛ i ka plenkere de mais mɔgɔ minnu bɛ tɛgɛrɛ kulonkɛ l'i kɔ bilahi n'i tɔnbera don o don olu de bɛ tila k'a fɔ ko de anw yɛrɛ kun bolo nin bɛ tiɲɛ kan n'anw taara ko nin bɛ ka nkalon tigɛ anw ye ten ni anw bɛ ka nin f'i ye anw bɛ ka nin f'i ye i kanu de kama hali bi o hali ni n'anw ma kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye anw mɔgɔ tali n'an ka kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye o sinon ni mɔgɔya ko don fɛn ko don anw bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ e ya non an tɛ bɔ ka tiɲɛ f'i ye o mais ni y'a y'an ko parce que an ɲɛ bɛ minnu bɛ tɛgɛrɛ kulonkɛ la olu ta ye jama b'i nɔfɛ e m'a ye olu yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ danna Facebook fɛn de ma Facebook vie dɔrɔn de ma l'homme fort qui a fait 7000 vies l'homme fort mais attends Diko il a fait 15 000 vies 15 000 don min na Diko kumara boulevard sanfɛ il a fait 15 000 vies vie bɛ jamana jɔ wa 15 000 vies et ni vie do dɔ kɛra o la koyi dɔ ma kɛ vie na ten dɔ ma kɛ l'homme fort na ten dɔ kɛra o la o mais a ye arasibati k'a da don Karimu ko kuma la hali n'i ko sisan k'a ka segin ka kuma a t'i da don Kiliman ko kuma la bilen a taara kunu de ka taa ni histoire in ta ka Kiliman ko datugu mais nin bɛɛ ka ɲi o mais n'i ye nin tugu bari bɛɛ la arasa ça veut dire que e yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko ça ne va pas n'i ye nin tugu bari bɛɛ la e yɛrɛ kan k'a dɔn e ye révolutionnaire i man ka kɛ tugu bari ye o kilisi mun daminɛ tɔ la i ko n ku kɔrɔta o kilisi bɛ laban yɔrɔ ma o tɛ kɛ ku bɔ ye c'est pour vous dire que arasa juguya tɛ ne kɔnɔ a juguya ma deli ka kɛ n kɔnɔ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ maliko de la wa n ko n bɛ taga maliko kelen de la o ye n ka plein droit de mais i nana anw jaabi a kusa a diyara ne i yɛrɛ ka kuma ko n'i ye pikiri biyɛni don pikiri ma don ne la o ne tɛ M5 ye ne tɛ Diko ye i ye fɛn dɔ de kɛlɛ kɛ ne n'i kanu ka don o kɔnɔ ne ye mɔgɔ dɔw ye k'o fɛnɛ kɛlɛ de kɛ ne y'u kanu ka don a kɔnɔ n'o ye Imam Diko ye a fami mais problème ye mun ye dabali ba mun ye dabali ba arasa yɛrɛ bɛ droit dɔn dɛ parce que kunu ni faso jɔ ko don arasa ka kumakan kelen tɛ kunu CEDEAO kan Mali constitution kan k'a mɔgɔw k'u y'o tigɛ ka bila kumakan kelen tɛ ne ye fɛn o fɛn ye k'a circuler a y'anw jaabili mun kɛ ko wari ma d'a ma ko Diko de ko k'a ka fɛn dɛmɛ o tɛ wa n bɛ na n'aw ye wula in na o ni faso ko don ne bolo ne jɛnɛ de kan ka kɛ fili la sa kɛ parce que ne ma kalan ne t'a dɔn mɔgɔ minnu bolo k'u bɛ fili la ni faso ko don
Diko ka ngwa ni deme o. Diko ko ngana ni deme o. O ye kofi o ete ko bayo. Faso kungan ko ka. Arasbati e fait mi fo ka o la convaincu kunu. Pour ka o be son. A kumo partout de tige ka blabla. Mais o tse ka tige ka bla o. Parce que fente en ka famia ye non. So arasa ka video. Arasa na kun arasa ere afa ka kuma kono. Ko ka temenu ka kuma nyana mawi. Cherno kelenga question poser kuna. Ako ko ka temenu ka kuma nyana mawi. Mais sauf que o kuma kolo intera ke presque 30 minutes kuma. Mais ara ko ka temenu kuma nyana mawi. Kuma nyana ma kun emuye. CEDEAO ye faire proposition munu imposer Mali dala. CEDEAO munu ke. Kuma damna no de. Matala laba anw de ka. Ni shite bashi. Ne bolo CEDEAO ka kuma nunu abu le tigeke. Jene jabila ara safeo, jene ma jabila safeo. Importance tene jabila ara safeo. Ara sa ko wari dirale ma wari madale ma. O mo ba kele yo fa mbalo ko prevu te mo bolo. Ama dobo prevu ko kama joye danga toy ko wita prevu yini. Jo ole kuma were ya. Joye danga toy ka fo ko be prevu ibita ko ke prevu be yemuna ali sanke mefla. O tsaka ke o. Beba lo ka fo ko te ke o. Ali ko dona ba fo ko te ke o. Ale ka fo mo ko ani prevu parce ale re ba ko prevu te o depo don. Ale na so ale re bo ko sugu ke. Ale préparer le depuis à la base ka fo ko prevu te yo la fo ka dien wulu. Anto o woro prevu lo. Prevu yi ere ke waledi. Ike waledi ka prevu yi. Itaka bolo de bi ka prevu yi la. Ere taka bolo ya ira bla kebe ka gouvernement deme. Ala sa ere da ya fo ko yi. Ala sa ko kunu ko anko kambe ibe ka gouvernement deme. Kan ko ambe gouvernement deme. Umo yoro tige ka bla de. Ala sa ere ko anko kambe gouvernement deme eni John. Mais ala sa kilala ka fo tuguni ko nyamo ki keleman ka décision ta. Oh, ne jena o fo ya ne kungolo chila kan dafa. Ala sa ere ko kunu tuguni. Ko nyamo nyuma shite décision ta ka so ini ko mo makuma. Kimi ko mo conseiller. Mais ala sa ere bora domina kan teta M5 na. Ala sa ka boka fo kan ni mo donya décision ta no fe mo kelente. Ako bane ni ko fe. Akilala ka mo fara nyogon ka lundi ka kumanui. Domina ou meja céderi meja indayela domina. O donné ayaka mo convoqué. Mo ya soro depuis mercredi le 3 ale arasa ko ka teta. Ale ko ka teta. Akoko bubu ko digo de ko ka bubu deme. So ko fena ma fo mo shi o ngam yo fena me arajo sanfe. Anyo fena me arajo sanfe ko ka bubu deme. Ok, ni chiti problème. Mais mouye ne refaka, mouye ne faka. Alas bati ko digo de ya fale kale ka bubu deme. Amo de fois. Ko alas bati ko digo de ya fale kale ka bubu deme. Ko ale te bubu deme li dabla parce que kuma inkoro yodi. Kale te bubu deme li dabla. Ko fo na ale wele la tuguni kale kana bubu deme. Eta la mere. Pasa ko kani do kuma ro yora bika nyagami. Ma akakuma kono rasbati ko ubika fo ale wari mina fa dona fa bora fe. Ko me ko diko ko mo te mi famia ko ye cheya ginoyi. Ne barasa don sa. Ko ye cheya ginoyi. Okoro ko doro be. Me bona bege. Bona bege. Ko diko de ko kale ka bubu deme. Ko don ko ale kelenga me ko digo ko ka te bubu fetuguni. Oh ko ale ko tigi ma ke est-ce que digo segina ka fo tuguni ko bubu betawa. Aye keri bla kwa dobe ka tête de mort bla pour que u kanga video signaler quoi. U ba daba kamade quoi. Ka tête mubu sigi doro ka tête de mort bla bla pour que kanga video signaler. Donc aye keru bla bla. Mais ce qui est bizarre, alas bati ko kale sigile no ka diko makono. Kale sigile no ka diko makono. Digo ka ale wele tuguni kana. Ka fo ale alas bati. Ko bubu kata kante bubu de metu. Kale be ko di makono. Ayo de fode. O te kele. Alas bati kilala ka fo dans les mêmes vidéos. Dans les mêmes vidéos.
ko Diko ye nga mɔgɔ ba de do nga mɔgɔ ɲɛnama de do fa de do ni nga denmisɛnnin a ma deli ka fɛn foyi kɛ k'a ma sarana aha o ye ne dabali banɛ a ma deli ka fɛn foyi kɛ k'a ma sarana donc o b'a yira k'a fɔ ko sani ni mouvement bɛ daminɛ ko Arazbachi a été appelé par Diko. Oh, Arasa, oh, Diko ye wele ay fɛn dɔ fɔ i kun b'o fɛnɛ fɔ an ye o. Oh, a y'i wele a ye fɛn dɔ fɔ parce que i yɛrɛ de y'a fɔ dɛ ne jɛnɛ ma foyi fɔ dɛ. À force de nous répondre ne yɛrɛ la ne k'i ma anw to an ka taa bilahi Arasa anw to an ka taa komi i yɛrɛ ko ni mɔgɔ min kɛlɛ aw tɛ kɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ ye fo ka dugukolo meleke ne k'i ma anw to an ka taa Dani k'i ma anw to an ka taa. Parce que ne k'i ma ne b'i ka vidéo décortiquer billahi. I yɛrɛ ka kuma mɔgɔ min bɛ fɛ ka tile o b'a fɔ ko tile ni mɔgɔ min ko lampa o b'a fɔ ko lampa. Arazbachi de y'a yɛrɛ contredit. A yɛrɛ de bɛ ka nin bɛɛ fɔ. Arazbachi ko Jɛnɛ ni Dani parce que anw de bɛ k'a fɔ maa si tɛ k'a fɔ. Jɛnɛ ni Dani ko n ye wari de minɛ parce que n bɛ kuma fɔ a jɛlen de o n bɛ kuma fɔ a jɛlen de. Jɛnɛ ni Dani ko ne ye wari de minɛ ka Bubu dɛmɛ mais sauf que Jɛnɛ yɛrɛ ni Dani tɛ min kalama dogo ma ne ma sɔn ka min f'u ye parce que cɛya ye gino ye cɛya ye i b'a muɲu cɛya i bɛ gino sutura ɔ Jɛnɛ yɛrɛ ni Dani tɛ min kalama ne bɛ bɔ n b'o f'u ye bɛɛ da kan bi comme ça u k'a bila u kun na ko ne Arasa ma wari minɛ Jɛnɛ ni Dani surtout Jɛnɛ précisément ale bɛ cɛ min kɔ bi k'a b'o dɛmɛ ko Diko o Diko yɛrɛ de ye ne yamaruya ko ne ka Bubu dɛmɛ. Donc ne bɛ Bubu ka yamaruya de kɔnɔ ne bɛ Bubu ka dɛmɛ ne bɛ Diko ka ordre de kɔnɔ ne bɛ dɛmɛ min na Diko ka ordre dilen don ne ma donc Jɛnɛ ne tɛ fautif Diko de fautif ok o ɲana mais dans les mêmes vidéos Arazbachi tilala ka mun fɔ tuguni mun ye ne dabali ban Arasa ko ale n'a ka denmisɛnniya Diko y'ale fa de Diko y'ale ka karamɔgɔ de ale ma deli ka fɛn foyi kɛ Diko ma deli ka fɛn foyi kɛ n'a ma ale wele k'i sara ale la ne bolo ngwara sabe n'a fɔ ko M5 daminɛlen ko Diko ma ale wele ayi mais ale bɛ ka Diko ma kɔnɔ de fo k'a fɔ ale ye parce que ne t'a kalama depuis quand quelqu'un qu'on appelle guide kɔrɔ ye min ka mɔgɔw bilasira ka sira ɲuman yira mɔgɔ la ne t'a dɔn a kan ka guide kan ka min kɛ min ka ɲi guide ma min ka ɲi guide ka jɛkulu ma ne t'a dɔn depuis quand o bɛ dicter ale kunna ne t'o kalama o mais sauf que en tant que guide ale yɛrɛ ko k'ale ye guide ye ne t'a kalama ko en tant que guide ale kelen bɛ se ka sigi ka CDR mɔgɔ 70,000 bɛɛ ka décision ta kelen ka tila ka bɔ k'a fɔ k'o ka ɲi anw bɛɛ ma ale sera k'o hakilina sɔrɔ mais sauf que Bubu tɛ dɛmɛ Bubu ka dɛmɛ ani bisera ale ma se k'a dɔn ko bisera ko Bubu tɛ dɛmɛ ne dabali banna Arazbachi ma se k'a dɔn à l'heure actuelle ko Bubu ni dɛmɛ yɛrɛ ma kan ne bolo en tant que guide révolutionnaire e yɛrɛ de kan ka wuli ka s'i ka karamɔgɔ ma ka s'i fa ma ka s'i mɔkɛ ma ka s'i an ka alimamiba ma n'o tɔgɔ Imam Diko ne fa salo i ko k'an ka Bubu dɛmɛ dɛ mais anw ye denmisɛnninw ye anw bɛ dugu kɔnɔ anw bɛ fɛn bɛɛ ye anw bɛ réseau kan anw bɛ journaliw kalan anw bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye i ko ka cɛ min dɛmɛ n'a ma farati i malo b'a la dɛ a bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ bi dɛ mɔgɔw bɛ tɔɲɔ la a bolo bi dɛ ne b'a dɔn e ye mɔgɔ min ye billahi n'i b'a kalama i bɛ réagir ne bolo Arazbachi e de kan ka to f'i mɔkɛ ye dɛ e de kan ka to f'i fa ye dɛ mais ne e yɛrɛ y'i sigi ko Diko de ka tiɲɛnikɛla ka wale fɔ e min bɛ réseau kan e min bɛ grand dossier la dossier bɛɛ bɛ e min bolo e min bɛ dugu totowow n'a ɲinɛwow yɔrɔ dɔn fɛn fɛn bɛ kɛ faamaw fɛ e b'a kalama ka tɛmɛ Diko kan parce que e de ko yan fɛnɛ ko Diko tɛ blindé ko kalama ko Diko n'est pas branché ko Diko n'est pas branché ko Diko tɛ blindé ko kalama blindé ko min ye Diko ni Bubu bila ɲɔgɔn na Arazbachi e de ko anw ma yan Diko ka minɛli la ko Diko yɛrɛ bɛ ka blindé ko min fɔ blindé à carton ko Diko t'a kalama ko sinon ko blindé ko affaire ɲɛnabɔlen don ka ban koyi ko blindé ko affaire ni ɲɛnabɔlen don ka ban ko blindé tigiw yɛrɛ ko ka segin ni blindé k'u bɛ blindé ɲɛnama di ka na e m'o fɔ o kalo 4 filɛ bi
o kalo naani filɛ bi blende ma segin ka na fɔlɔ arasibaji bɔ galon kɔnɔ n b'i deli ala kama c'est-à-dire i kun tɛ ne ka guide ye tu étais mon seul espoir tu étais mon seul espoir billahi ni ne kun ye ɲani kɔnɔ kuma dɔ la ne ɲɛji bɛ bɔ n t'a dɔn ɲɛji bɛ bɔ cogo to tellement que danaya kɔni tɛ quoi ni ko n dalen kun b'i la billahi o y'a ye ɲɛ dɔ de bɔ a danaya la tu étais mon seul espoir depuis ala kan da ma deli kan jigi da mɔgɔ ka maliko la a bɛ fɔle la wa a bɛ labɛn e la o la mɔgɔ kan'u yɛrɛ sɛgɛn Jɛnɛta mouvement créé hali ne bɛ fɛn o fɛn kɛ pas maintenant ne bɛ nin mouvement in tan fɔlɔ de quoi ni nin banna billahi moi j'ai c'est-à-dire fɛn dɔ bɛ ne la a ka bon n tɛ se k'a la exprimer quoi arasbat mɔgɔw b'a fɔ ko tu es guide tu n'étais pas mon guide même parce que i tɛ se ka fɛn foyi yira ne la diɲɛ kɔnɔ ne tɛ min dɔn i ne si ma jan ɲɔgɔn na mais tu étais mon seul espoir k'an jigi da i ka ko n bɛ bɔ nɔgɔ la tu étais mon seul espoir pas mon guide yɔrɔ guide i bɛ taa Dubaï mɔgɔw b'i guide o Faransi guide touristique tɛ yan wa Dubaï guide touristique tɛ yan wa hali n'i taara États-Unis guide bi fan bɛɛ fɛ guide bi fan bɛɛ fɛ le mot guide là o bɛ fan bɛɛ fɛ tu étais mon seul espoir ka da n faso la depuis n kɛra den mɔgɔ ma deli k'an da ni jamana in na ni arasibaji tɛ mɔgɔ si ma deli k'an sɔn ko an jigi da kan ko n bɛ bɔ nɔgɔ la ni e tɛ ne ye maa maa ye n'a ko Jɛnɛ b'i bɔ nɔgɔ la billahi ne ma da la parce que a bɛɛ ye ne janfa c'est pour te dire que ma bila n kungo la k'an bɛ se ka se hali yan ma a ma deli a tile kelen ne bolo de tun bɛ taa nin f'i mɔkɛ ye o ou bien i ka karamɔgɔ ye o ka bubu tiɲɛni nɔfɛ mais e y'a dogo fo nana bɔ a kalama o wulila k'a b'a kɛlɛ kɛ don min na sinon bubu ni Diko kɛlɛla blende ko la Diko m'a dogo mɔgɔ si la Diko ko n y'a fɔ maliyɛndenw bɛɛ ye ko n den ye bubu ko an ka y'i dɛmɛ bubu ma Diko yɛrɛ m'o dogo Diko ko k'ale y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye n den ye wa an k'i dɛmɛ n kulo bɛ ŋunuŋunukan dɔ la dugu kɔnɔ ko blende minnu sanni tile la ko carton don blende ko bɛ cogo di n denkɛ i t'a ɲɛfɔ ɲɛna bubu ye min fɔ Diko ye Diko ko ni ko bɛ tan i tɛ bɔ kɛnɛ ma i ka nin fɔ jamanadenw ye parce que u bɛɛ bɛ ka fɔ ne de y'i recommandé ne de ko k'i ta ne de ko ka danaya da i kan n'a bɛ tan cogo la mɔgɔw bɛ ka n'a fɔ ne ye i tɛ bɔ ka nin fɔ jamanadenw ye bubu dɛsɛra bubu dɛsɛlen o kɔnɔna de la Diko taara palais kɔnɔ ka taa blende ko walakata blende ko walakatalen o ma tɛmɛ tile damadɔ kan u nana ko ka Diko minɛ ni Diko ka mɔgɔw taar'u jɔ Diko n'a cɛ o de la Diko y'a fɔ interview la ko busan bɛ bubu bolo ale kama ko busan bɛ bubu bolo ale kama ko n'o yirala maliyɛndenw ma duguma min bɛ duguma bubu bɛ ka min kalila duguma ko mɔgɔw ye sanfɛla de k'u ma dugumala ye yɔrɔ arasibaci e ye nin vocal e ye nin interview mɛn dɛ e yɛrɛ y'o jeu o je pense qu'il y a jeu parce que i bɛ fɛn caman jeu ne ko mercredi ko bubu Diko y'a fɔ radio so dɔ la ko Diko y'a fɔ radio so dɔ la k'ale de y'a fɔ ko ka bubu sigi mais arasibaci o tɛ ko dogolenw na sa n ko Diko y'o fɔ Diko ka minɛli kɔfɛ u kɛlen ka taa Diko ɲininka Diko ye affaire in bɛɛ ci a ye affaire bara ci po Diko ko ne de y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye ko n denkɛ ye bubu ye ko ka bubu ta ko wa n b'a dɛmɛ mais blende ko affaire nalen fɔ n ye n ko non faut que n ka n denkɛ wele n ye n denkɛ wele ka na k'a fɔ a ye bubu ne de y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye n den y'i ye wa n bɛ fɛ i ka dɛmɛ i ka jamana in gérer mais blende ko affaire bɛ yen i t'a ɲɛfɔ n ye min bɛ yen bubu y'a fɔ blende ko min fɔ ale de y'a fɔ bubu ye bɔ i k'a fɔ kɛnɛma bubu dɛsɛra k'o de kɛ bon bubu dɛsɛlen k'o kɛ ale sɔrɔla ka n'a fɔ ale kɛlen k'a fɔ bubu ko mun ale y'a fɔ k'a b'ale datugu k'a ɛna n ko kɛra ten de mais ne nana k'e bɛna vocaliser an b'o kalama ten sa an b'o kalama mais en même temps e de y'o blende ko histoire e de y'o kɔ kari e de y'a fɔ ko Diko n'est pas branché ko Diko bɛ ka bubu accuser fɛn min na ko affaire ɲɛnabɔra ka ban ko donc minnu bɛ information di Diko ma k'u ka to ka information ɲɛnamaw di Diko ma parce que ko information min b'a bolo n'o ye blende ko ye ko blende ko ɲɛnabɔra ka ban parce que k'a fɔra ko blende kan ka segin ka taa arasibaci nin bɛɛ bɔlen de da kɔnɔ dɛ mais fo bi anw b'an ka blende ye fɔlɔ dɛ
wa amase ngana kumina imo fene fine tugu donc ne eko ko bubu de e digo de ko eka boka digo e bubu deme ko mebi ni ne kanga bubu kele oh faka senga fo tuguni ke kanga bubu kele arasbati ok mami meka ke bubu fe nya to lawa ne bole ere kunga muruti folo anna fole ka deme ere kunga muruti ere dama fo onyewa ni ifo ko kota glosa kibe ba ni ifo ko kota juesa kikanga ba ere mo fo wa ona fora ke ka bubu deme ni bubu te ka bara nyumanke e ko fo jako akanga to bubu ko ala arasbati ya problem mais mi ere ko bizarrement mi ko ka bubu deme obe ka bubu kele e ko bubu te kele arasbati ante laga to ye ante demisen ni de ne etara fo ouverture media la ko ibe ko l'autre ko diko ko ke ka bubu deme o bubu ni diko be nyona before ko lu se police la mami yi convoquer tribunal la ami se police la diko convoquer la jonga gouvernement kono bubu ka gouvernement te jonga kumla ta diko datugu bubu te mamunu kun kalifo ku se tribunal la mais ali be ko mi ko ka demeke ko fo ka kla ke wele tugu ko ka fo ko e kana demeke arasbati ankara 3 ans aya ankara 3 ans so ali mi kay ne la jere mane bodo mi kay ambela jele man bodo donc o te argument ibolo o te argument bi o te argument shini ameta ka boy arasbati ka mi yene dabali ba kane dabali ba tuguni aka kunu kumala o kora de bayira ntebo bubuko faka fonye ebe wele ko fo emuna muyen dabali ba ale re klara ka fo tugu ko sani ni ko imbi damine kale wele la kale ni kauji musigira ale re ni befone fo de me eni kauji musigira me atafo jena kani dugo sigira ni dugo fene sigira na so yo fo parce que kuma bebe do betata ne kankwa me na ya soro ke eni dugo sigira okuma dugo ye munfie ibo fene to gunola wa sa mu ga ibi o fene fo anyi wa o fanye bige dugo ye munfie parce que ko le kini kauji musigira ngoni ba kala me yo fo ko fo kini kauji musigira kani sisogo ube kani sugal maiga wa madam ku ye kuma munu fo ki ko kudeta ba kono ku ko kudeta kote ki ko no kunu ma ecclesi se ka dwala me ele kila ka fo kunu tuguni ko digo te fo yike ko na ma kauji mu black e wele na ye wele na be ta be kuma eni digo ye nyonyo wa ma nyonyo arasbati parce que digo fere te se ka fo yo arasa ko bo bubu ko be enregistrement yo ere ba do ko be enregistrer no arasa be de enregistrer no ba do opérateur ou ere ya enregistrement doje ere ba do ka fo ko opérateur munu me mali kono Orange wo Malitel wo Telecel do ntaro mini mi même orange enregistrer mais arasa ba chere ba do ka fo ko fem bebe enregistrer côté eni fache côté ni ga karamogo bache bataw che fo itaw che ebe bamako abe bamako ibi ponti ga drebe sama karamogo ne mani famu ne mure be normalement ma ki sigi fare dikoy ka karamogo de do ka mogo ba de do ne be diko la filila fam arasa ma ngo ke arajo la kuma billahi taala bonya mi fo karama mi fo la hore mi fo ko diko yo da eni ka demsenaka ne be diko la filila ma nga di sigara jo la ko wala kata be ta diko fe bonya ni karama kono me bi wallahi arasa ania fora ko sanu be diko ka blondala sikata arasa mon est passé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas qu'il y a karamogo de l'eau. Il y a mogo ba de l'eau. Et il y a demsenia. Aye bonya deika. Karama deika. Ne bolo mama yi bonya. Mama yi karama. Moi ça n'est pas un ya. On y est coachama de duguma. Munga duguma. Pour que y ait une dugo kisinima. Est-ce que M5 ko fait dugo beke mogo ba et tuguwa? Est-ce que M5 profe dugo be ka denye tugunwa? Est-ce que M5 profe bonya mi kume dugo ka avant ni mouvement? Est-ce que o bonya mi na ke eni dugo chetwa? Mu yo bonya ba jera ko sona ka o bonya boyina chetugodi. Mu eni dugo tigenya wana kuma be ni fene. Ne bolo dugo mana ke filila manga lo fo arajo lawo parce que ere de la kan fo onyo. Eni shwala ka mangana. Ko shwala ma ko shwala kuma ka sigi bedaka bonya mi ba neche karama mi ba neche ka sigi bedaka
kana fo e contredit beda ka togo sugu dola ko akunga ke e wele ka kuma nunu fo me ko choix la moke re choix la accusé femuna e clara ka no kelenge dikola e ma e diko dabali banibila ebe mogo mi bonyata mogo mi be bonya parce que ma fa ki be diko bonya de e de dako ko diko bi bonya abi karama diko tanune vraiment ne ni kuma nunu ma jara ne koju parce que ne aye ka fo jaja ne fene mogo mi kanu yi kanu ne mogo mi bonya o yi bonya ne kera mogo mi fe o keri fe donc alhamdulillah billahi ne nuso jara kunu tugumna ne niso jara rasa ka intervention na kunu tugumna ala ko jonshi de tado ne bola be na fo ko kodo de bani dukoche dogola mais ne re ma femme ko mi bani dukoche ça dit ayi dusu da kwa arasa e mati i moke voir i mati fa voir i mati ka karamo nyuma bain voir mi ye bonya taka de ka société kono mi ye karama taka de ka société kono mi ta ka ko foyi ke ka dogo ila société kono ne bolo na be fili la e ka nga faralele ka a bo fili kono me man ka taka ke sadiri donc ambe boye fene donc o ba ira ki welela ini dugo sigira ini dugo ye kuma munu fo ma fo anyi ni dugo ya fo ama fi anto don parce que ni ini mogo masigi téléphone bebe enregistrer ne bolo dugo ko kana yera ko kinana sale kata ka ojimu voir ebita dugo le voir ka ojimu le ko iko kitara ka ojimu le sigile sorai dugo be mi imo yin ngalike wa ni e ka ojimu voir ne bolo ni be ko fe denyo arasibati denye mami ko la nga do nyina nga barika nyina nga majigi ti femuna do ti femuna barika ti femuna o fin ti ta yoro jamu ne bola jusqu'à preuve contraire e ko diko de wele ni diko ye wele ne tara ka ojumu sigile sore ne bolo ni ka ojumu mana kuma chogo ifa i moke anga karamogo ba ibi dede katasama ne ekuni ne wele me ne tara ka ojumu ne sore mune empêchement ni sorowa ni ne sorowa mado mais ne ka ojumu hukumara tinyela la uye do fone ma femme ifana tika version fone mama dugo ka version mara sadade aye ka ojumu ka version me aye sugar ka version me aye siso ka version me kono toko ko coup d'état mais dugo ni ne arasa sigira tête à tête dugo ye ni fone ne re ni fo aye kuma ubi fo ambo femme okuma ube fambo fam ok ametaka boy mienda bali bantukuni arasi mienda bali ba okera antugura sumaila ko ka sumaila deme ka problème usoro ka fembela jelenge sumaila no o makea mengo do mena ye ka fo ko sumaila tise ka deme arasi ko kanga bwa ko de mu difference bo ni bubuche ntefe mo karasa nini akwa nyebe dola ka sebe ni mo ya nini bi bloquer de ne tenne na rasa tenne parce que ni be kumala ni ngombe bloquer lu ni fonka be nga video janya be mbla kuma wora la kwa mo shika na rasa dogo ya no aben ni qualité mun na kana sebe voilà adama de ko e choix code ro nte mo ni finti nyonya so ta banini kumbo ta fanini kumbo voilà oyo ni maga mo ye ni jugu seba kaya bi bloqué me fa ngawara mi fo élection 2018 la no anjera ntugura smela ko ngoya ye ansika smela deme bi me ambora ko arasa ko smela tseka deme bi ana ye bara mi ke nyon fe ansika deme ne ta don et depuis quand ka cédér yele maraka ke RPM ne fina to kalamawo parce que elle connaît maya ko depuis quand on kera IRD na fina bo question posée depuis quand on kera RPM no tew na o make RPM jaku ya demeli ika jakulu kun chile no ka dafara bese pale la ali munu yera kun kadi naturellement be fara ka bonyona tu as préféré ka be chechi
Munu kume ɲɔgɔn wele ko belle-mère olu ka belle-mère ya banna. Munu kume ɲɔgɔn wele ko mon mari olu ka furu sara. Munu kume buramusoyaw la ɲɔgɔn fɛ olu ka buramusoyaw sara. Munu kume teriyaw la ɲɔgɔn fɛ olu ka teriyaw sara. Minu kume ali kanu na olu ka kanu sara. Munu kungo ko an ka di ɲɔgɔn ye olu ka diyaɲɛ banna teriyaw sara fɛn bɛɛ sara. Bubu nɔfɛ e ko Diko m'a ka maaw fa Bubu nɔfɛ e y'i taw bɛɛ kun ci Bubu nɔfɛ Arasbach asike kabako ayi kabako i ka jɛnɛ sogodogo i ka yeleni Sogolon Jata awɔ awɔ o ba bɛ ka nini bi Bubu nɔfɛ awɔ yɛrɛ ka kuma i ka Sogolo i ko Sogolo ma koko pere ka bɔ awɔ Bubu nɔfɛ Kauji mu mini Bubu mi Diko mi ngo ke ko ka i yɛrɛ ka kuma Diko mi ngo ko ka Bubu dɛmɛ Bubu n'a ka Kauji mu ɲɔgɔn fɛ y'i ka Kauji mu pɛdi ka tila ka n'i sigi arajo la k'e b'i ka Kauji mu ɲini Ala ka hakili ɲuman di mɔgɔ ma Arasbach ko cɛ kɛlɛla farala ye mɛ ni m'a to n'a ma to n ta la n fa su ka wuli k'an kun ci Arasbach ta ma ko ye ka Turamagan san 3 Turamagan min ye bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ i da la billahi Arasbach sɔnna k'i ka Turamagan sacrifier Bubu kama un ministre fɛn ma bɛ se ka bila ali Bubu bɛ se ka taa ali sini sɔgɔma Bubu yɛrɛ kuma démissionner de ngo i bɛ ka de ko k'a tɛ démissionner olu bɛ bɛ subagatɔ min na olu yɛrɛ b'o dɔn e ka yeleni awɔ n b'a fɔ avec fierté yeleni ma dana ten n ye yeleniya baara de kɛ awɔ hali ni maaw y'a kɛ fu ye bi Ala t'a kɛ fu ye e ka yeleni e ka Sogolon Jata e yɛrɛ min ko y'a 3 mois Espagne ko Sogolon Jata awɔ bɛɛ y'a tigɛ k'a bila kɛ ne photo bila k'i kumakan bila kɔrɔ awɔ mais e ye Sogolon kun ci ka yeleni da ci Turamagan k'o da fara k'o sen kari ka Turamagan bɔ a ka so sanfɛ billahi sadiri Turamagan yɛrɛ n'a ka palani bɛ ka yala Turamagan yɛrɛ n'a ka palani bɛ ka yala y'i ka jɛkulu cɛci k'i ka jɛkulu cɛci billahi Arasbach k'i ka jɛkulu ci ka fadenw sigi u ka salon kɔnɔ u bɛ ka yeli ka jɛkulu la karamɔgɔw bɛ k'a fɔ k'an ka duwawu jaabira awɔ minnu fa n'u ba nin na olu ko fota e yɛrɛ dɔ caman kɛ i ye caman kɛ awɔ i ye caman ba kɛ awɔ i yɛrɛ kumakanw bɛ wo i bɛ ka Sogolo neni i bɛ ka i ka Turamagan neni o bɛɛ kɛra Bubu kama mais o kɛ Bubu min kama o ko ka d'a kan ko dalu b'e bolo ko dalu tɔgɔ ko Diko ko k'e ka Bubu dɛmɛ Diko n'a ka Kauji ma ɲɔgɔn kun ci ka ɲɔgɔn dafara Diko n'a ka semasi mɔgɔw ma ɲɔgɔn kun ci ka ɲɔgɔn dafara olu sera ka to ɲɔgɔn bolo ni ye k'i ka jɛkulu sacrifier Bubu la dibara bɛ Bubu fɛ mais nin bɛɛ lajɛlen k'e ma wari minɛ ma sanu minɛ prévu tɛ ne bolo prévu tɛ Dani bolo foyi mais sauf que y'i ka jɛkulu sacrifier Bubu kama alhamdulillah nin bɛɛ ka ɲi mais Diko kɔni n'a ka Kauji bɛ ɲɔgɔn bolo e bɛ Kauji ɲini na mais Diko n'a ka Kauji bɛ ɲɔgɔn bolo y'i ka Kauji bɛ licencier k'olu kun ci k'u dafara mais min ye dabali ban k'an kabakoya Soumaïla Cissé maman fɔ e ka Soumaïla choisi o Arasbach yɛrɛ de ye Soumaïla choisi i y'a ta ni critère ye o kuma Bubu bɛ ta don min na critère ma ta sa kɛ n'o tɛ ni critère tara Arasbach hali mo bɛ yen o man ka bɔ n da kɔnɔ kuma tɛ Bubu ma parce que maliyɛn denw ma kalan kɛ Bubu tile la sɔrɔdasiw sara Bubu tile la ji ma sɔrɔ Bubu tile la baara ma sɔrɔ Bubu tile la Arasbach depuis e wulila ka kɛlɛ min daminɛ a fɛn kelen tɛ yen k'e bɛ se k'a fɔ ko Bubu ka dɛmɛ ni k'a tɛ yen n'an ye nin bɛɛ bila
ke arasa ɲininga ke arasa ɲininga ko arasa e ka belan dɔ fɔ ko bubu y'a kɛ arasibaci a tɛ yen dɛ e ka belan dɔ fɔ ko bubu sigi ni sisan cɛ k'a ye fɛn kelen min kɛ ne b'o dɔrɔn ɲini fɛ i ka bɔ i k'o fɔ a tɛ yen pa an y'a dɛmɛ mun kama e ko k'an ye Sumayila ta an ye Sumayila ta ka bɔ candidat tɔw la avec critère o critère in an y'a dɛmɛ o de kan wa don min na an y'a ye k'a fɔ an tɛ se k'a dɛmɛ an ko an ka segin ka na caserne na ne t'a dɔn k'a fɔ ko CDR fɛnɛ kɛra RPM ye ne t'o kalama o sinon ni RPM tɛ n'a fɔra e ka bubu dɛmɛbaga bɔgɔden de bɛ RPM bolo videomaniw bɔgɔden de bɛ RPM bolo u ka leaderw bɛ yen u ka videomaniw bɛ yen u ka journalistw bɛ yen Arasbachi e bɛ ka fɛn o fɛn kɛ IBK ye bi a kɛbaga bɛɛ lajɛlen bɛ IBK bolo Arasbachi mun de passera sinon IBK n'a ka journalistw bɛ yen a n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen a n'a ka leaderw bɛ yen a n'a ka radio sow bɛ yen a n'a ka télévision sow bɛ yen IBK yɛrɛ kelen de kunkanko bɛ fɔ ORTM na o Arasbachi e mana fɔ cogo cogo e tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ ORTM kan sa i tɛna se ka fɔ ka tɛmɛ ORTM kan ni dɛmɛ ko don dɛmɛbaga b'u bolo mais ni e b'i ka mɔgɔw kun ci bubu nɔfɛ e ko e ma foyi foyi minɛ alhamdulillah ni sera ka nin bɛɛ kɛ gratuit fɛnɛ la o fɛnɛ c'est-à-dire olu fɛnɛ bɛɛ ka ɲi olu bɛɛ ka ɲi a fɛnɛ bɛɛ kɛ ten o a dɔw fɛnɛ bɛ ten koyi i bɛ fɛnw kɛ fu la o bɛ se ka kɛ o i b'i yɛrɛ faga fu fɛnɛ la o bɛ se ka kɛ o mais ne ba moi j'allais préférer i ka fɛn minɛ parce que nin ye dimi fila de ne la i ye dimi fila de don ne la sɔrɔ dimi kuru fila min tɛ bɔ ne la ne b'a préférer i ka nafolo minɛ nafolo min b'i ka diɲɛlatigɛ ɲa parce que i bɛ ka taa cogo min na ta tɛgɛ kulonkɛ tɛ sanfɛ ne ko Arasbachi ma fɔ dɔrɔn maliyɛn mɔgɔ 200 ka bɔ bilaye mɔgɔ 100 tɛ bɔ kɛlɛ in tɛ anw ye o minnu b'a f'i ma wo i ye 4000 vie kɛ i ye 5000 vie kɛ i ye je ne sais même pas combien vie kɛ o tɛ kɛlɛ in ye o kɛlɛ tɛ minnu b'o fɔ olu bɛɛ bɛ kɔ kan o ne kan bɛ kɔnɔna mɔgɔw de ma kɛlɛ in ye kɔnɔna ko de ye o e ka wuli bi k'e bɛ fɛn dɔ dilan Mali kɔnɔ kɛlɛ sira kan ou bien hali fɛn sira kan mais mɔgɔ si e yɛrɛ kɔni b'a dɔn maa ma ye gouvernement dɛmɛ i bɛ ka dɛmɛ i ka crédibilité de banna pewu Mali kɔnɔ hali n'i y'i ka mɔgɔ wele ko Arasbachi ko Arasbachi yɛrɛ kɛra buwa dɛmɛla ye bi n k'u b'o de f'i ye o de bɛ passer radio sow la fɔlɔ Arasa tun bɛ taa radio so fɛn fɛn fɛ yen a bɛɛ bɛ ka IBK kɛlɛ tɛ a bɛ taa Thierno nɔfɛ parce que Thierno il est corrompu a yɛrɛ b'o dɔn a b'a ye ka taga Masi fɛ yen cɛdɔ in fɛnɛ a tɛ taga yen nɔ parce que olu bɛɛ bɛ buwa gosi Arasa tun bɛ émission fɛn o fɛn kɛ a tɛ taa olu mɔgɔ si fɛ yen fɔlɔ olu fɛn fɛn bɛ buwa gosi i t'a ye ka taa kuma ye minnu bɛ buwa tanu a bɛ taga yen nɔ de mais e de y'a fɔ ko ka Sumayila ta avec critère e ye Sumayila fili e ko e tɛ bubu fili e de nana tuguni ko ani Sumayila ka baara banna parce que an ye baara kɛ ka kɛ kun min ye o kun in banna ne bolo e k'an ka bubu fana ta avec critère hali ni Diko ko k'e k'a dɛmɛ e k'an ka ta avec critère ni e ɲɛ b'a la k'o critère man ɲi mɔgɔ fɔlɔ min kun kan ka kɛ ka Diko alerter o kun kan ka kɛ de mais e m'a alerter non seulement bubu bɛ ka kɛlɛ yɔrɔ a dan tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bubu ni Diko bɛ kɛlɛ la o a sera k'a fɔ e mais i yɛrɛ tilala k'a fɔ tugun k'i welela i welela kun min na i ni Kaoji m'u ta i y'o fɔ mais i ni Diko ka kun i m'o fɔ an si ye an si t'o kalama min tɛmɛ ni Diko cɛ an si t'o kalama n'o tɛ e ko an ma yan k'a ni Sumayila ka baara banna o Sumayila mɔgɔw bɔra yan nɔ ko an y'u janfa o moi je suis d'accord avec toi o yɔrɔ la o mais an sera ka argument sɔrɔ k'u jaabi anw ko anw tɛ IRD anw ye CDR de an jɛra ka baara dɔ de kɛ baara in sera kuncɛyɔrɔ la an ye u fili bi an y'u fili n'u ma kɔntan u yɛrɛ k'u ka giri kere n y'o fɔ IRD ni mɔgɔ min ne jɛna ɲininka ko mais Arasbachi bɛ ka IBK dɛmɛ kun jumɛn na kun foyi tɛ ne bolo ka f'u ye o la ne k'i ma n'i kana ne malo faden kɛnɛ kan Arasbachi mɔgɔw tɛ sɔrɔ k'e ɲininka anw minnu bɛ duguma anw de bɛ ɲininka n'anw de bɔra yiri kɔnɔ anw de bɛ ɲininka ko mun bɔnɛ binna aw ka gidi kan ko bi ta kɛra buwa dɛmɛ ye wa jɛnɛ solution kuma foyi tɛ jɛnɛ bolo ka fɔ ni mɔgɔ min ne ɲininka sisan ko Arasbachi bɛ ka bubu dɛmɛ kun jumɛn na mun de bɛ ne bolo ka fɔ foyi ne bɛ mun fɔ
ne ko e ma wari mine yi monnaie de donner la kun ne ba préférer ka fo ku ye wari mine wari mi bi ka nyanamaya gla ka bela jele sacrifier ou be ka iga jekulu ke tani to fasu ka fo ama ou be ka fem bela jele fam ne bo préférer ka fo ki ya ke fula alasbat parce que ni ne jeno do ta ke fula ne ti negane ne ti ne to ko te tien fula billahi ne to ko te tien fula ne re bodo ne to ko te tien fula parce que e bitan décision qualité ta roro ba soro ka fo ti a bien réfléchi et te mo ko kun fe mo yo nan sera ka bo Soumaïla ko kano ka barabana kan disi gosi kan te IRD ne boloni tieni nana ikan ka bo bubu ko me bubu to ko juguti fo de Soumaïla to ko jugu fo re ambora Soumaïla ko ngo Soumaïla kokolo fen fe ke yo fo ko da me bubu be ka kokolo ke o te fo la blé bubu be ka kokolo ke o te fo la blé ou bien ne eko ko ete bo bubu ko fa ka fo ma ibe bo Soumaïla ko domna John yo fi John le yo fi ki ka bo Soumaïla ko ali ni baraji ga kelema soro ye fe baraji ko ye 200 mita kala le kuta kala ma tan kala be bamako fo conférence kera mais conférence ere ke o ye conférence ke ka fo ko wa à partir d'aujourd'hui an bora Soumaïla ko nge conférence de presse ke ka déclaration ke ka fo ka bora Soumaïla ko oh na fora ki ka bubu fene deme ni bubu te ka barani manke ne bolo de kan ka bo ka fo ka mbora bubu ko ne aras bachere kuma ka conférence de presse ke ka soro ala mado kele kono ye bala bubu te ka école di demsanuma bala bubu te ka sharashi bato jamana be kololo kono bubu tara afora ko ka bubu deme wakati muna foi ma bo problème na ne bolo kuma nga senga conférence ke ka fo ne de ko ka bubu deme comme Soumaïla ta tugoya ne de ko ka bubu deme bo bina nya be ni ko ina ne tsira bubu deme vraiment ne tsira fara bubu deme ba ko aras bachi ne kun yoke ne kuma se ka fo ngo me ma soma mono mara kuma bubu ma ali publication yake ibe wele ka boba mako kika effacer ibe boka ibe wele ma be perdia iye siribe perdi siribe ka page be moko de bolo administrateur ala obe barake ni ga fe iko ko yari ko ikimo perdi yo wele kana ko ka ademati ma fara ko yebu ka boka video ke yari ko ka boka video ke moko mi masoka ibe ka deme kimo bla ibe kai amoko tibolo ni mama ko ibe ka te deme ibe la hara do ino tikiche arazbachi na kun fora ne yere kebe afoko ka ibe ka deme kuma te ki ka mo perdi ibe ka kamane dabali kumbeba ni dabali biba ine arazbachi neturi ene alana la kirache arazbachi kasimu tapo iyere ka kuma tipo kasimu tipo ka kem Mali ministre de la justice Chernon Jeibe arasa nyiningola arasa masiku fane jabi ayila Muhammad Rasulullah ne sigile kumela kirini kasimu minanye atabana ke kasimu kilela arasa yo kuma ofo kasimu ma sadiri ne be sogo kono kwa ne de ne bi sogo kono kwa wallahi ne bi sogo kono ate abana mogo mi kunye constitution mogo mi nana France ka France avocat dota ko kata Mali constitution fale ka Mali juge toy ka Mali avocat toy ka Mali procureur toy ka Mali mogo babela jelen toy mogo mi kasimu tipo mi wulila kana France ka Mali na folo mugu ta ka di français do ma ko kata Mali constitution fale bi o de taraka ka Mali ministre de la justice rasbachi be nyingo la rasbachi masego jogo kelefo ne ma fa onyana ndungu on est là sakara dicté ne jene be zuru foti de ne ma fa oya ngone ara sakara dicté ne be zuru foti de ka ne ma fa oye ngoni be ara sabi fe abi jogo kolo dogo na ti fe abi jogo kolo fo ara sabe ka fe fo M5 ma ka fe fo M5 mo ma billahi ne jene ko atu fe di ata mouvement fait akaka manda ye parce que ibeka demedo bubu demedo ibeka kata manda ye de suno billahi udogo kele na dambara la ala kanfaka ata abda magala operez-vous ma passer en kunwa nine ko me kasimu nga kodo ukala kasimu ala sabe ka foko kasimu juemina ko ko wusigi mina faba keta kuta poron amena kala o kasimu
bubu yo cey cerno yo re ñingali kala kun ko Kasim kera ministre ka be se ka mo fo ko la ala sabe mo fo ko ni duna ministre ala kale ba ñini ne ko ka ñay bulu masa laisse tomber quoi. Ne da balo ala saka kunu ni mani hakilita quoi ni miri kunu ki miri bi quoi ibe bo dine la quoi billahi ibe bo dine la wallahi c'est-à-dire ne be filmu le kono quoi atoko mine ni ala sabi nyogona ou venir ala sati nyogona mo yere tika famu quoi les gens ils comprennent même pas lu bolo ala sa ko de do move Allah mon bolo de quoi mon mal ne ka ne de façon bora nogola quoi c'est-à-dire moi je voyais Mali bika ke Rwanda de quoi je voyais dem sanu bika ta kala na épanouir les non sécurité B c'est-à-dire Mali bika ke jamana ne ko mo kele mesega se ko nyini nga dawo mo yoras bati dorone bon quand je vois aujourd'hui ne dabali bana billahi Kasimu tapo arasa ere ko tipo c'est-à-dire arasa be nyininga arasa bi jo chernoma ko ni donna gouvernement kono kale be ala deli de ko ka nya ibolo ko dutigi dude mi ta nyini ka nya dutigi bolo dude mi ta nyini ka nya dutigi bolo ete dude nyuma ye ite nyiketa ite ni bota oya ite dutigi mi jogo donge oya ima deli ka dutigi mga mara nene c'est comme ibe ka bo Mali fanga kuna peu sanduru ibe ka na tugu kale be Mali president e ni ala na la krache arasbach e ba foko ala ka nyobulu e ba foko ala ka nyobulu abi nyabulu ndalu jume Kasimu tipo ta kumbete kununi e ala sa ya ke ba foko de ala ka Kasimu da tellement ngone dabali bala ne tara vérifier ngo est-ce que ala sa kumbe ka Kasimu mi goshi 2017 ka poron chala ko wisiki minado ka beta qu'est-ce que ko o Kasimu kelendulu ay ne madala ngo fune tara ne ko ngo ha nga ngate ba ngo jete donga ba donc o Kasimu kura ka je ne ma foye ngone mami kada ya bore ko ka je pass ali nogo kele itayala wa eka Kasimu dama bikaka kuma billahi atise ay ha foko Kasimu kaka kuma Kasimu ka atise ama amasaka kuma atise ka kuma atisaka kuma meni M5 mo dama bi la ila Muhammad Rasulullah ebeta M5 mo ka kuma kanta depuis 2012 kemi no boko otoya mais Kasimu takera 2017 il m'a se ka boko oto 2012 sans shaking o enregistrement bébé kungolo la olu bébé bolo mais ibora no beyo mais Kasimu kela nga ministre de la justice cerno de yininga ni tara yininga le korola bi yininga ni yininga ba jabi ki hakil lay muye ah ne arasbaji akil la ko ne minye en tant que neutre Kasimu tipo aye mara folo mi ke o manya de ate abana ere la le ku yonye mo koy ale le ku bo ko kuna mara sa ko de ko ay ko dutigi ki dude nyuma kibe do okay ama doge ni do ko ina ama doge ni do ko ina te kita aka kuma be do esa kita ala deli ko ka chinye mo ko be ka chinye obulu ere te Kasimu na kundo Kasimu tipo na ku eta doni o ti fanye kule ko o datugoro kita bu datugura so ne bolo cerno ye nyininga do arasa ko Kasimu tipo ki hakilla e munyala Kasimu ye Mali maraka teme Mali marala ka teme aye bara munu ko kono arasbachi ba do chema goshi muso ma goshi arasbachi kele ne ya goshi ka fem bala jele ko arasa ko ali Kasimu wolo do tikele bala ko ali Kasimu wolo de Kasimu ye minu wolo ka bla jena kalulu tikele me Kasimu na me kunu kaka kuma Kasimu amasi meni ko bi kaka sugal maigata billahi abe sugal ko kala maikata fo zeme ni ko amabi kaka mutaka talita kaka markota kaka ni M5 mogota abe boni fo luka 2000 depuis 91 ko abe bono ikada sambina ni ko abe bono ikada sambi saba ko abe bokada me ko mi kara encore kunu encore
a ko ka tɛ maga o la parce que n'a mɔgɔr'o la o bɛ o da man di gouvernement na n'a fɔra ko gouvernement ye mɔgɔ min ta ko baara n'o ye nin o da man di gouvernement la a b'o dogo e bɛ dɔn ni i bɛ ka ci mun na an ka problème bɛ yen n'o tɛ Kasimu e ni Ala cɛ Kasimu Arasbachi e ma se ka fɛn fɔ Kasimu ma Kasimu min ne e yɛrɛ ko k'ala wolodenw tigɛlen b'a la e ma se ka foyi fɔ ma e y'i to ka kɛ Mali justice Kasimu min wulila yan nɔ ka na fɔ Faransi ka na k'a bɛ Mali constitution dilan e yɛrɛ kan k'a dɔn ko IBK ma Kasimu ta foyi la ka na baara kolon kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ IBK ka gouvernement in kɔnɔ bi a bɛɛ chômeur ou bien a bɛɛ talen bɛ otage la dɔw kan ka kaso kɛ olu tɛna se ka kaso kɛ n'olu bɛ ka nin baara kɛ juru bɛ dɔw kan ale Arasbachi yɛrɛ ko Kasimu ye wariw détourné a bɛɛ bɛ yen ko Kasimu tipo ye wari détourné ko combien milliards k'a y'o détourné k'a kun kan ka minɛ k'a bolila ko ka t'i kɛ yɔrɔ dɔ député ko pour que k'a kisi kaso ma o de nalen filɛ kɛ ministre ye ministre de la justice mɔgɔ min bɛ yurugu kɛ ka nafolo suɲɛ ka tila ka t'i yɛrɛ kɛ député pour que ka inimmunité d'ale kan pour que ale ka kisi kaso ma o de nalen filɛ kɛ Mali ka justice en 2020 kɛ Arasa ka kuma o ma kunu Arasa ma se ka kuma c'est qui momi ye faga Arasa bɛ tila ka taa Mali sariya ɲininkali kɛ Kasimu tipo la ko Kasimu ne bɛ Mali sariya dɔn Arasbachi de ko ya 2017 k'ale Kasimu wolodenw tigɛlen b'a la ko Kasimu tɛ sariya dɔn Kasimu tɛ sariya dɔn a tɛ mago tɛ sariya la a bɛ sariya bafoué Arasbachi de nana Kasimu tipo ta ka na n'o ye 2020 k'o sigi a ka plateau kan ou bien k'o wele téléphone de la parce que a y'a fɔ ne ma lamɛn yɛrɛ mais kana Kasimu ne ko k'o jɛ k'o de ye Mali jiridigiba ye o ka tila ka taa kɛ Mali justice ɲɛmɔgɔ ye e mun Arasa ma Papa Bachili wele mun ma Papa Bachili wele Papa Bachili ka kalanden min yɛrɛ da ko Arasbachi k'e fari ye ne kala ayi karamɔgɔ tɛ wele c'est comme jamana ko la i ka ne jɛnɛ wele ka Arasa to c'est comme i ka ne jɛnɛ wele ko ne kana jamana expliquer ka Arasa to ne fana bɛ taa sigi Arasa n ka kalandenw Arasa an b'i dɔn min ye i bɛ Papa Bachili wele mais Papa Bachili tɛ se ka wele ka sariya fɔ ye o parce que o bɛ M5 kɔnɔ M5 y'ale faden parce que o bɛ k'ale ka gouvernement kɛlɛ bi ne ye CDR de comme aw ko ne yɛrɛ ye CDR de CDR yɛrɛ n'o de collectif pour la défense de la République mais ne tɛ RPM ye ne t'a dɔn depuis quand ne kɛra RPM ye ne tɛ RPM ye n'i ko ko jɛnɛ i tɛ IRD ne sɔnna o ma parce que ne tɛ IRD mais n'i ko bi k'i bɛ ne kɛ RPM ye ne fana tɛ RPM ye ne fana tɛ kɛ RPM ye ne tɛ kɛ RPM ye mɔgɔ min wele kana ko kana sariya ɲɛfɔ anw ye o yɛrɛ da ko anw ma yan nɔ k'e fa de y'ale kala mais i taara i bala o la i m'i wolofa wele parce que o bɛ M5 kɔnɔ i m'i wolofa wele o bɛ M5 kɔnɔ depuis quand Kasimu tipo bɛɛ y'a ye k'a fɔ débat la yan nɔ Kasimu n'ale fa de tun bɛ ka ɲɔgɔn contredire donc Kasimu bɛ IBK ka côté la mɔgɔ min bɛ IBK ka côté la o de bɛ wele bi o de bɛ ɲininka a dala kan na bi ne m'a fɔ n ko ni ye Yaya Djibo su ɲininka k'e bɛ ka IBK dɛmɛ ne kɔni b'a dɔn bilahi a b'a fɔ ko Ala segin ka diɲɛ segin kura ye ne tɛna sa ka bɔ muso ni denw kɔrɔ ayi ne b'o f'i ye Arasbachi ni m'i ka liti sauver mɔgɔ si kama i b'a sauver mɔgɔ min sali kama ni ye Yaya Djibo su wele k'a sigi ko Yaya ko bi ko Arasbachi bɛ ka jɛnɛ kun ci IBK nɔfɛ ko k'a danni kun ci IBK nɔfɛ ko k'a ka jɛkulu fara IBK nɔfɛ bilahi Yaya Djibo b'a fɔ ko Ala e tɛ se ka diɲɛ segin kɔ i bɛ se dɛ mais i tɛ diɲɛ segin kɔ bilahi ɲama bɛ Yaya Djibo ɲama b'a sɔrɔ a muso kɛrɛfɛ ɲama b'a sɔrɔ a denw kɛrɛfɛ o la n'u ko jɛnɛ la hɔnti dɛ jɛnɛ fitiri wa ne bɛ n da ka sa de ni IBK ko dɛmɛ tɛ mɔgɔ min taara e ka plateau o de kelen filɛ IBK ka ministre ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ IBK dɛmɛ o de bɛ na a ka plateau ka bi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ IBK ka manja fɔ o de bɛ na a ka plateau ka bi ni ye Kasimu tapo i ma ɲininka o la i ɲininka o la kun i sera ka kuma
mais et pourtant ni ko ma sisan sa kaka kuma sugali maiga ka sugali de pala depuis sugali nana jena domina billahi aba na chogo fi ni e ka ojimu da mabi ni mogo da sra na te ni o da mabi o nana jena to ko na bo fi ni e mutaka tali da mabi ni e marko da mabi chao chebe M5 kono ke nyamogo sisoko ni e mama da mabi abo beka ko jugu fo ate mashika nyuma fola ne ma fo nyana na be mogo mi fe ka nyuma te ka juguma te fo mais na tu fe abe na ka kuma on ka fo sinon normalement e kunga kasimu tipoti go ka kuma jugu de fo kunu wa esera ni bege kasimu na ka klara kasimu wele kana no ka plateau ka ko kana sharia fa on depuis quand kasimu be sharia fa on e mo ko mogo mi te sharia do e na ko ka sharia fa on yamna ka papa batili dalento balula ka papa batili baloleto demseni waro de be wuli journaliste waro de be wuli ke fa valoriser ibe demseni waro de kata reportage ke fa kata sharia nyingali ke wolo fala ne be ko de sisa demseni waro journaliste waro de benna kana fo ko papa batili ko billahi mali sharia président Koutru ce qui m'a énervé président Koutru e wolo fa wele kata sharia fo mais alas ba ko aide kale bu ka kalande ne wuli ame die dugukolo ma batili ka kalande ba adonga te batili ka mais ibe ka ere batili de wele koy ibe ka papa batili de wele ko papa batili ka ta sharia expliquer ale ayi mais alas ba ko bi à l'heure actuelle ko ale fate ko don ale faka kalande o de be ko don ale faka kalande de be sharia do male de fata do wane be mo woro de ka wuli ka ta ale fa fe ka to nyinga sharia la ne bo de yebi donc ne arasi bati mingara la honte bebodo donc c'est pour vous dire que munu be tegara kulanga ito na ko tegara kulanga ne o de fo ne te jigi mo shila ne te jigi mo la ne masuna ka jigi mo la do ba fo la bango jugu ay ala deli an ne rasa make la bango jugu ne tala dela ka la bango jugu mais mo malen den shima siginai o de sigile me ko kan ko piente asa ka boki yi jobi ko me fe nga fe no ko malen mu gaibo asa ka liti bi da ko ke fe ni ma Facebook tegala kulenga ni ma o ni mo mi senga na bi yereta abana o be fe na mo be de mo ne mo le fa mo stressé le me bo ale ada be fo video be angata video la mama ba be bi teke la meli de o ante me no niveau ka be niveau jina teke niveau ko ya onte me no ko onte me na tegala kulenga ka no ye mo so me se ka nga faso jo on be tu ko ka jo no tegala kulenga e o te ko ba yo no do ne abekela ni tegala kulenga no fe ko na abekela amekele mu ne kama si ça pour venir de vivre ka partager ka tegala fo ne na abekela ante kela o mais atugura chemi ko bi ko ibeka no na ka gouvernement ka bo de deme ne de ko teke aye bene deme antugura ko ne de te yo randa c'est mon plein droit ne de te ibeka ala se ere daka fo kunu kale be ibeka ka gouvernement deme ala dama ira kan ko ambe ibeka ka gouvernement deme edu nganga ni fore ne ya shuwili ko ya jibo ko bine kanga ibeka ka gouvernement deme ibeka munga gouvernement ya sikaburu dinga kono wala aya ba fo ko ala ko flimu tourner ka singana ko fe ne kon tisa mesa ka sa ko la me pani litin kama ambora Sumaila ko yawo amabo Sumaila ko wa muyambo Sumaila ko o kunkele kunganga bobubu ko mi ere ko ke ka tugu bubu ko oni bu we tasma be olubolo ka da nyogon tege kono bi mu afara ke mu ngatuga ko ko ke te boako wa ete boako ne ka mo mi go kibe kuma buma bo kunchi ko dafara mais pourtant mo mi ere ya fo ke ka tuga ko bora ko me ko ete boako kumne ere to kuno donc me fla doron do ouverture media la mettre mes vidéos jana quoi vidéo jamba kuma bito kuma la vidéo be jana Cherno Njai meni yoroni fo madron beta comme yere fene yere jeya ko ka me ka fo ma ki wari minena Cherno kunu ina isigi ye video mike ola miki nyininga ye journaliste de wa ube ye John journaliste nyana ma bebeta information nyana ma de nyinika di jamana deuma mais Cherno nana kunu ko dalu jume kama ko fama we rama be ka boni nyogoy kulu ka nyogon kele kana boni kana na jamana d'Afrique parce que bi à l'heure actuelle mama be boni nunga kokolo yi adamandula karimu ka video mi bora Cherno na ya ko leo to do yobo ko leo de karimu nga video bo
Oh, mi be Tcherno intéressé. Tcherno journaliste international. Mi ba le intéressé. Akana mi be ka foka kana foka le be ka baraka bubulo. Mi ba le intéressé. Karimu ka video bora togo mina o le be ka le intéressé. Anga jamana na folo taraka tala en tant que journaliste o ta le intéressé. Akela samina o ta le intéressé. En même temps le bi auto proclamer kulu de be kuna foni nyanama boka di. Mais ebe ka foke be kuna foni nyanama boka di malen doma. Mais en même temps ebe ka buli ka bloki boka kulushi boka keleke ko kuna foni kana de anma. E ka kunu video yo de wo. Ene eko ko fama o yere ma be nyogona. An yere ka nga foko ala be ka nga do mi ne. Abe komi fama o yere ma taruka jejugu siri. Ou yere ma be ka boni nyogonye. En tant que journaliste, ere mi kan ka wuli. Tcherno kan ka investigation ke. Kata fe mi nyeyini. Kana no dalue kono to. O to ne fufala kifu. Ole ke ko ta tant que journaliste. Ere be klara ko o mo gamu me bono e be klara ko lu kele bagay. Tcherno yo le kun. Nebe Francia. Nebe journaliste ye. Ulu bi yala de mogoni fu nko fu bu dogo fu bu vesti fu bu déguisé katugu mogo ko. Kiga ko kolombe yini kado. François Hollande tara domina ka musofe. Mo journaliste do de asui. Jabe bo palela ka sigi moto ka aw ni ala na la krache. Francis président Kouturu do kumbe yele moto ka ta sunguru fe. John e ayira. Ina bebe yiri ko ali taro kalido. Choufe. John e nida journaliste. Ambe journaliste donodi. Tcherno Ndiaye ambe journaliste donoi. On t'a do depuis quand jamana kunganko ko kanga dogo jamana dona journaliste fe. An ya fo ayo ngo bebe boni yere. Bebe boni yere. Ni ya du iba dun kan fo. Ni tara juwato najimi. Ni ma fo deni fa bole. Iba fo ko deni ba bole. Aw ko kana fo ko ya mine. Aw ke wale de ba yira ka fo ko ba mino. Depuis quand journaliste be sigi. Journaliste be sigi. Ko guno kana bo. Ebe journaliste ya korodo. Ebe journaliste ya korodo. Ena ni guno borotete na fa de be journaliste la. Ni magnifique tara fe mi ke na yera ka ba ni jebe ya ke ye ka ba e ke ngalo fokun. Mais ni ya yiba bla ali journal kono. Parce ibe fe nga mo do de kuna foni. Imaginez, ibe journal do ta kalaje. Abe foko kenyeba ko doya muso faka. Ni bamako kayo kala. Iba do ka foko kenyeba ko nikera. Mais na asoro ka kera bamako. Na fara ko bamako nikera na kere nyana wo journal kala. To journal kala. Mo journal ere ka guno boroto de ka ta guno nyini kana bi. Kata guno nyini kana to. Publiquement, mo de journaliste akore. De bi kila ka fo kepta kuna foni nyuma nyini. O me ba ka ta kuna foni nyuma nyini. Donc kuna foni me bubu touche o te da kena kamble. Kuna foni mo me bla nu nga place contre la. Ba ere bi kila ka fo tu ngwe ko no buga joro nyini na. Nu buga joro nyini no ko Tcherno de joro na nyini wa. De joro bi na nyini. Joro de na nyini wa. Ko do ko mobili do de ko do ka mobili ko kuma ude ko do ka moto ko kuma ude ku tara dugumina ko ata benja kere ko mo ko bi ka bonu yere de ko militaire ka kuma de ko kumbo anga militaire ka ni ne ere torole toro ku journaliste ni toro depuis quand fama we na be ka bonu ko be journaliste toro ko lo be se fama uma anga tinituguma o ko lo même ça anga tinituguma au contraire na fora ko kata matériel usa. Na fora ko kata matériel usa. Nu be kata matériel kolon sangana. Ka waru klakla lu nyongon che. Nu yere be ka bol nyongon gino ne bolo. O de ka ke koye on me mi ta bala ko fo. Pour que mo be kata matériel kolon sa ko dabla. Me Tcherno, mo be kata matériel kolon sa. Ne ko kana fo. O bo sa ni kolon dabla wa. Ko kebe fe sora suka kisi. Sora su be kisi to ko di Tcherno. Ay sabalisa. Ay hina jamale na tensa. Moko kelenga sorote soroisa ala ay hine jamana ina alakama hine jamana ina alakama Tcherno ne sorasi bali kolome jilen kolome kana sangadine ma moko monu me ka to jilen kolon sawo ka to o blende carton ma sawo kana o dine ma o ne baro ko te jilen nyuma ne o do na ni ko ine soro est ce que ebe ka kishi mu fo tigu kishi rafina wa ebe ka foko sora su kana démoraliser. OK.
ou qu'on a démoralisé, ça c'est bien. Mais et n'a se ku kisi saya finalement. Parce que fait min diru makabu lakana, tinu lakana. Atinu lakana. Ne bolo en tant que journaliste. E ka nga boka ni ko info de ka bokola don, fo ka dabla ni ko jugu ma bo dugu la be banto di. Mais ne ere kera o dogo baga journaliste min ka nga boni kunafoni nyuma ye ka di jamana dono doma. Mais ne ere ko ka kunafoni dogo. Mogo min be ka ta bali kolo sangadi sora suma, mogo min be ka ta samara kolo sangadi, mogo min be ka ta gilet kolo sangadi, mogo min be ka ta blende carton ma sangadi aka armée kuturu e no ma chiga bobolo. Et pourtant budget be duma. Budget ko tula. Wari be voter, wari be ta duma, o ta ke ko were ne bolo e kan ko re kele ke folo. Sora su ere ka démoraliser be banyo. Parce que ni sora su ya do ka fo ko désormais ko malendo njole no kulu ka kele kolu nola pour que matériel nyuma me sanga duluma malendo njole no pour que marfa nyuma me sanga duluma wallahi abu jigitugo parce que obina fo ko dondala ko wallahi anga nyemo binu kli tant que jamana ko do wulule mbu no fu bukli mais e nana ya ko ka dugo et puis mata investigation ga kwe e ka bara ala nana ka bonu yere ba kun e ka ngata bara munke ala yere de nana ko ke place la mais e kila ka dimi tugu e dimi ku nanyi ye ka dimi I dafuruku bani I nugulente I baba ko kata 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 nanyi dafuruku bani yanga jamana ko la iti sigi ki dabon ko ina charno madu ka journali min daro ka feme de ka minga juguni pasanya fo ante kata kata kula machife ya ere min ka wuli kata investigation ke eminga ne mieni ngunu kame emika anga wuli katani ko be nyanyini kana boka aton ini sojari wasalemba ka kila ka fo maleo nya ulanga ni keleke pour nga sola suka boni nyani ngono anga sola suka boni toro ngono dokerate me ayi e ka barate ko ide ulu yere dama bole ku fa ko geri ko kulu bo geri muna kulu kano kololo la sama ne re bole ngube musoko kele de lawo cherno ne re ngube musoko kele de lawo ayi ko kele mimbe ko dotara marifa kolosa ko dobo gino kalama ko bora no gino o te ka baraiwa mene na ngam na fore ko nyamoko abe musoko kele na kana na antoko chi aka na jamana dame bwana ayi cherno mo fokui ne re bolongo musomani do re bu bolo bi ka nyongo tonta musomani no fe ne re bolongo be musoko kele de lawo ha nere bolo ngebi na ta fore ko anga nyemo bila mabu fo glola ku kata Espagne kata musouta nere yana himno le fo ayiko cherno jaiko ko anga nyemo ko anga fama don yere mabe kele munane ko kololo kana sa mane cherno yini ngara ko kele sugu nyambe ko aire ko shaka tara marfa kolonsa ko sumani mbo kalama ko bora no ginoi ko jenaba kura tara ni sa ko fatu bo kalama ko bora nini ko fatu ni jenaba ya ko kumbo mo ko kane fuseni ni shaka ya ko kumbo mo ko kane kana na ondero ka mana ko ulade awo anga marfa wari amani fo ko anga ni prévu kar mu contrôle ni fenete prévu do ya uwe na mabe ka boni prévu ni ma fo yo ngodo do barika do ni be ka maliko kele ka billahi nyen kale alala ni kele billahi ala beni kele ja auna mo ala beni kele ja fantanduna billahi uyere daba de be ka boni nyogo ye bi mate ka tanyi ni ko uyere de be ka boni nyogo ye bi journaliste desala ka minke desala ka minke pe fene ma korompi ale fene ko fo ima dalina aya kala danga de bugui fente da uma ma otoko tiene no ata fen yere minete nzawa à votre place ne jene be tantamine à votre place billahi ne tenike fula cheshi awo abe fone jene ma ro ko korompi o ba so men disi ko so korompi la pia chesa e kele ne sa itisa ka kunusa wa kafria kunwe jana ma don kunwe ko nene ka bonai ibi jana ma ko no nene bila ayi o takeroi ni ko mi makai na folo mine ai obeta hella jeya ayere jeya baku ma mine yi yere jeya muna jana ma don kunwe nene ka bonai maybe jana ma ko nene be yin ngani va chemu ha
ha hakana ni foya ne ayo ko kumba on kane journaliste ga ngata fe minyini ngana tomo okoro ala ya ngo do ujabi ala ya ngo do ujabi abeka fo bi ulu rema beka boni nyogonye bi ene bolo o ka ke tare de ya ebolo en tant que journaliste suna fora ko sumbala ira bugerla imi damo ko malaw ali damo la ne taw ka fon le mais ne kon ba do fe munu bi dogo bi o de kada journaliste ere bi jo kene ka ko ka dogo ko ka ko du ko lu kano fo ko lu buka joro nyinina kulu u fe mi joro balela ko ya nga famodi anga tenintigu joro be ela ni tenintigu joro be ela minan kolon manga sanga duma esigile nyana mo min kan go keleka o kanga ke eri me ere na ko ko dogo ko mo min be kata minan kolon sa ko kana fo na ma fo abada blaw donc mina men ko mino de fo je crois video jana de video jana me video in blinda ya me video in blata mali bi alaka hakili nyumandi bela jelema alaka hakili nyumandi bema jamana joy kele ne filate wa kuma ere macha nala sonama ala ere grand frère ba alaka hakili nyumanda maka singo sino ni ko diko de ibla ka bubu dem kima wari mine kibika bege fi stabilile amora Sumaila ko mama fi ko deme me iya don to mina kan an bo wakati sera Sumaila ko ne bolo ikanga do yere matugo kan bo wakati sera bubu fe na koti ikunga ko don kwa parce que ni fem ni flash ma fo afora ye mo ma fi ga Sumaila demo aye Sumaila tani critère do ne bolo ni Sumaila ansera ka bo Sumaila ko wakase ka Sumaila ka kokolo fo parce que à l'heure actuelle ça ni Sumaila be mire Sumaila ma fem fo yike jamana la ni kojugu ki ma fo na manya kaba ko afora ki ga bubu deme ire nya bala bubu be ka tieni ke be nya bala bubu be ka tieni ke ali fato nya bala ko tieni be ka ke ne bolo ni mo ma fi ka bo ere kan ka bo parce que en tant que responsable non seulement bi bo wa ali bubu ka kokolo iba fo mais ni ye bubu ka kokolo de alas batima ba chinya korobi kaka mo labu kama ki traiter indigne ki traiter malhonnête ki traiter façon denjugu ka toko qualité jugu sugu bela jelen ta kadela mais ko be ka kala kote ko kumara bubu ma ni kumara bubu ma bi ube labu kama ki gosi fo femi ala ka kili nyuma ndambela jelema donc o de kunu aka ambe au revoir